चारि मास हेलानी घर को न आसिले कौन होला टंका 4 लाख ठकी देली ना आउ इचु बुलिबी ना अरे किए रे किए की बाटी करू जा किए मौसा मो घरे मो घर में तमे कोन बाहर छ मो मौसा ए मौसा नो आउ सेठी सुनलो पुओ ना 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 ए तमे मौसा नो आउ कोन मो भाई मो तम भाई नुआ मो तम पुआ वयसरा पुआ बयस ए तमर एकी अवस्था एठी की तम घर को दौड़ी दौड़ी मोर सबु सीधा पदार्थ बंका हेई गलानी मो घर को कौन है दौड़ुछ तमे कथा पचारु तो ए तमे कोन मते चिन्नी ना मु सेई जनरेटर लोक घट 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 से भालू विज्ञान भलिया कौन एमि होउछ घट 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 हां ना 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 कौन बे एमि होउछ ए सेई जनरेटर वाला भिक्कू भिक्कू साउमा ए तमे सेई कौन कहलो तमर एकी अवस्था तम घर को दौड़ी दौड़ी मोर एई अवस्था कौन बे एते दौड़ दिलो पूरा भंकी गलो कुहनी कुहनी सकाळे आसे खरा बेले आसे संध्या बेले आसे एमिति की राती 9टा रे भी आसे हे से तो भदिया को बिराट काम ए राती 9 रे भी आसो मौसा बेले बेले 5 रे भी आसी बागो पड़े सोला ए टंका 3000 पाई बोली सब 5000 भी आसो एते छोट लोग तमे हां मु टंका नबाकू आसने हाँ? टंका दबाकू आसने ए बुझिली साला मो घरे मो झियो रहूची बोली टंका बाहना रे तुम मो घर को आसो हां साला तुमको छाड़ीबिनी ना तुमको मु जम्मा छाड़ीबिनी मो घरे पुरुष नथिबा अनुपस्थिति रे तमे आसी कि मो झियो हारासमेंट करूछ तम ना रे मु पुलिस रे केस देबी प्लीज प्लीज एक्सक्यूज मी रागनी राग ब्रह्म चंडाळ ब्रह्म चंडाळ ना को बाहळ चंडाळ अरे अरे साला साला टंका 3000 में तू साला मो घर को दौड़ुछु हां विश्वास कर मौसा मु टंका नबाकू आसे मु टंका दबाकू आसे बरम एई 4 मास भीतर मु तिलकू सुख देइछि ना कुआनी आंठेकी कुंडेकी सोएकी पकेकी देइछि ए तो ये आंटे की पक्के दे बना मुन्ना चलो काम तू तो छोटो ओटा तू कोड दो रे हां सर टंका 3000 पाई तुम घर को दौड़ी दौड़ी पूरा हमका नुआई सानो तू साला देउज बोली कहू देइछि अंटा नुआ की ताकू सुआ की तापर रही की आंटेकी देइछि नो को मिल दे के पूरा आंटे की मिल दे हां मु देइछि तापर सोईकी देइछि पूरा आंटेकी देइछि जार प्रमाण तम सामने गाला पई गलानी अंटा नई गलानी हाथ गोड़ सब सरू पड़ी गलानी एमिति की तळ जिनिसटा भी एड़ा बडरू एडिकी टिके हेई गलानी कहां से करे କଥା होचनी किए बे हां अरे सोना छोट लो हां सर टंका 3000 पाई तू सोना दासी मो घरे रहूछु सोना हे अवस्था रे तो स्त्री का मो जानी कि सोना रखु थई विश्वास कर मौसा ये वो मा इपनु अरे सोना ये तो माई को नुआ आरो कोन बे हां सो तार से कोहलिया डाकरू तार से मोय मेरू कोन मु किछि बुझी पारुनी सोना कहला कोना ये तो माई को नुआ मौसा
ହଁ ଟାଙ୍କିଟା ମୋର ସେ ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥଟା ବି ମୋର ହେଲେ ସିଏ ମୋ ମା ଇପ ନୁହଁ ସେ ସତ କହୁଛନ୍ତି ବାପା। ବାପା ଆମର ବାହାଘର ହେଇନି। ହେଁ ତୁ କିଏ ହେଲୁ ବାପାଟା ବୁଝି ତୁ କିଏ ହେଲୁ ମତେ କଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ବାପା? କିଏ ତୀର ତୁ କିଲୋ କହିଲ ତୀର ଏଇଟା ତମ ଓରିଜିନାଲ ନା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ମଉସା ମଉସା ତମେ ସେମିତି କହିବନି ସୟା ମୋ ମଞ୍ଜି ବଳିଆଠୁ ଆଣିଛି ସେଟା କେବେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ହବନି ସୟା ଫଳ ପ୍ରୟୋଗ ଭାଇନାଠୁ ଆଣିଛି ସେ ଫଳ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ହବ କେମିତି ତା ମାନେ ତୁ ସତରେ ମୁଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି କହିଲେ ବାପା? ତମେ ତ 4 ମାସ ହେଲେ ଘରେ ଆସୁନ ଜମା। ଟିକେ ହେଲେ ମୁହଁ ମାରୁନ। ଏଇଠି ଅନେଇଲୁ ବାପା ଆମ ଘରେ ଲାଇନ ପଳେଇଗଲା। ମାରୁ ଅନ୍ଧାରରେ ମତେ ଡର ଲାଗିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଫୋନ କରି ପିକୁକୁ ଡାକିଦେଲି। ସେ ଫୋନ କରି କହିଲେ ମିକୁ ଭାଇ ଘର ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବାପା ନାହାନ୍ତି ମତେ ଭାରି ଡର ମାଡୁଛି ତମେ ଟିକେ ଆସିକି ଘଟ 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 ଘୁଁ କରିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ମୁଁ ଆସିଲି ହେଲେ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଛୋଟ ଡିଜିଟା ନେଇ ଆସିଲି ଆସିଲେ କଣ ହବ? ତାଙ୍କର ମେନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ପୁରା ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିଲେ। କହିରେ ଶଳା ତାହେଲେ ତ ଆଉ ବଲ ଜଳି ନଥିବ ଜଳିଆ ସେଦିନ ସିନା ବିନା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ମସିନି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନି ଏମିତି ମସିନି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବଲ ଜଳିଲା ଭଳିଆ ଜଳିଲା ଶୀତ ଦିନରେ ବି ମୋ ଦେହ ଗରମ ତମ ଝିଅର ଦେହ ନରମ ପୁରା ତଳ ହେଇ ଜଳିଲା ପୁରା ଘର ସାରା ଆଲୁଅ କହିରେ ଶଳା ଏ ସେତିକି ଭିତରେ ତୁ ଶଳା ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତି କରିସାରୁନୁ କହିରେ ଶଳା ଯାହା ତ କରୁ କରୁ ଶଳା ଏତିକି ଭିତରେ ଶଳା ମୋ ଝିଅଟାର ମେସିନ୍ ଆମର ପଡିଗଲା ଜଳିଲା ବୋଲ ସେମିତି ଜଳିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କର ମଉସା ମୁଁ ସେଦିନ ସିନା ଆସିଲି ତମ ଝିଅ ତା ବିଆଡ ରୁମରେ ଶୋଇଲା ମୋର ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଲି ତା ମାନେ ତୁ ପିଣ୍ଡା କୁକୁର ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିଲୁ ଅରେ ଶଳା ତୁ ଯଦି ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିଲୁ ଏ ମେସିନଟାର ଇଞ୍ଜିନ ଫୁଲିଲା କେମିତି ବେ ସେ ସନ୍ତ କାହାର ମୁଁ ଗର୍ବରେ କହୁଛି ସେ ପେଟ ଭିତରେ ଥିବା ଗର୍ଭଟା ମୋର ବାପା ତମେ ଆଗକୁ ଷ୍ଟୋରିଟା ଫୁଲ ଷ୍ଟୋରିଟା ଶୁଣୁନ ଖାଲି ତ ଉଚ୍ଚ ନହେଲେ କହି ପକଉଛ ଏ ବିକୁ ଆଗକୁ କହୁନ ଆଗକୁ କୁହ ବାପା ସବୁ ଶୁଣ ଆଗେଇବି ତମେ କହିଲ ମୁଁ ତମ କଥାରେ ଆଗେଇବିନି କହୁଛି ଶୁଣ ତମ ଝିଅ ତା ବେଡ୍ ରୁମରେ ଶୋଇଥାଏ ମୁଁ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥାଏ ତମ ଝିଅ ତା ବେଡ୍ ରୁମରେ ଶୋଇଥାଏ ମୁଁ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥାଏ ତମ ଝିଅ ତା ବେଡ୍ ରୁମରେ ଶୋଇଥାଏ ମୁଁ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥାଏ अरे शला से पापुआ मुना वाला एमिति खाली होतु ना और आगु बढुतु हां विश्वास करो सेदिन मु हैंडल आनी नथिली तम झियो कहली प्लीज सॉरी एक्सक्यूज मी मु एथरा आसुची हेले जे कहले दुखु भाई घरे लाइन नाही घर अंधार मते भारी डर मोडुची तमे टिके रही से वंचरी मते वंचे दिले हेतानी मु सेति भाई रही गली तू सतरे रही गलु रहिली रखिदेला मते सेदिन सिना मु रहिली अच्छा बिल्कुल भाई तुमको निदरा गंभीर आकारे लागिथिला ना छाया निद लागिथिला सेदिन सिना मु रहि जाइथिली मु सेई पडिथिली हठात तम भयसे सुबिला कहला मिकु भाई स्टार्ट करो कहला मिकु भाई स्टार्ट करो हे अनेला बाबा हठात बिकु भाई उठिले आ कहिले मोर हैंडल नाही अब तापरे मु स्टार्ट कली समिति स्टार्ट कली तमे स्टार्ट करबा को कहिलो मु कहिले हैंडल नाही बोले भाई स्टार्ट करो भाई बोले हैंडल नाही बोले भाई स्टार्ट करो
ତାପରେ କହୁଛି ତମେ ଟିକେ ଆଗେଇ ଯାଉଛ ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଥାଏ ହଠାତ୍ ତମ ଝିଅର ଭଏସ ଶୁଭିଲା ତମ ଝିଅର ଭଏସ କମିଗଲା ପାଟିଟା ଟିକେ ଖନିଗଲା ମୁଁ ଉଠିଲି ସେ ମତେ କହିଲେ ଭିକୁ ଭାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ହେଲେ ଛଡ଼ା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସିନା ଆଣିନଥିଲି ଚଢି ଫଟେଇ ଦେଲି ଘଡଘଡିରେ ଶୁଣ ତମ ଝିଅ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଥିଲା ମୋ ବୋଉ କହିଛି ବାପରେ ସବୁ କରିବୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅସୁବିଧା ପଡିଥିବା ସମୟରେ ତା ମନ ମାନ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବୁ ଆଉ ସେଠି ଭାଇ କଣ ମାଗି କହିନଥିଲା ନା ମୋ ବୋଉ କହିଛି ମୋ ବୋଉ କହିବାରୁ ମୁଁ ଶଳା ରହିକି ତମ ଝିଅକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି ବିଶ୍ୱାସ କର ମଉସା ତମ ଝିଅର ମସିନି ପଡିନି ଜଷ୍ଟ କାର୍ବନ ହେଇଯାଇଛି ତମେ ଯଦି କହିବ ମାର୍କେଟରେ ପୋଡା ମୋବିଲ କିଲୋ ମିଳୁଛି ସେ ପୋଡା ମୋବିଲ ଆଣି ତମ ଝିଅର ସବୁ ଭିତରର ପଦାର୍ଥ ସଫା କରିଦେବି ଭୁଲ ତ ହେଇଯାଇଛି ତମେ ଯଦି କହିବ ଆମ ଗାଁର ସେ ଗାଣ୍ଡି ପେଜ ଗଣେଶ ଭାଇର ଗ୍ୟାରେଜକୁ ନେଇ ସେ ସଳା ଅଇଲି ମଇଲି କହିଲି ସବୁ ତାର ସବୁ ପଦାର୍ଥ ସଫା କରିଦେବି ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କହିଛୁ ତୁ ବାହା ହେଇଛୁ ସ୍ୱାମୀର ସନ୍ତ ବାହାରୁ ତୋ ମୁହଁକୁ ଲାଜ ନାହିଁ ତିନି ଲକ୍ଷରେ କେତେଟା ଗୋଳା ଅଛି ତୁ ଜାଣିଛୁ 10ଟା ମାସ ଚେଞ୍ଜ କରି ତୁ ଗଣି ପାରିବୁନୁ ବାହାରେ ମୋ ଘରୁ କହିଲା କଣ 3 ଲକ୍ଷ